دیکھیے جب مریم نواز وزارت اعلیٰ کے عہدے پر نہیں آئی تھی تو ان کے بارے میں جو کہہ لیجیے کہ پرسیپشن کریٹ کی جا رہی تھی وہ یہ تھی جی کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف نواز شریف کی بیٹی ہیں، وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوئی ہیں۔ تو جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ فی الوقت تو وہ اپنا کام کر رہی ہیں، اور جو اعلانات انہوں نے کیے تھے عموماً اس طرح کے اعلانات کر کے لیڈر جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ جیسے یہ راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، آپ نے کہا گھروں میں یہ تھیلے پہنچ رہے ہیں، لیکن تھیلوں پر جو تصویر لگائی گئی ہے نواز شریف کی وہ بڑی تنقید کا باعث بن رہی ہے کہ مریم نواز کو یہ اپنی جیب سے نہیں دے رہی، یہ تصویر لگا کے کس کی تشہیر کرنا چاہتی ہے، اور جس کو تھیلا دیا جاتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو سیشن بھی پوسٹ جو ہے وہ آفر ہو سکتی ہے، وہ سی ایم پنجاب بن سکتی ہیں، اور وہ الحمدللہ میری یہ پریڈکشن جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی۔ اپنے 5 سال پورے کرے گی اور بہترین وزیر اعلیٰ ثابت ہوں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ مستقبل کی یہ لیڈر ہے، اس نے مستقبل میں وزیر اعظم بھی بننا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بٹوین دا لائنز۔ آج ہم بات کریں گے انتخابات کے بعد ملکی سیاست بدل گئی ہے، کچھ نئے چہرے بھی ہمارے پارلیمنٹ میں آئے ہیں اور کچھ پرانے لوگ ہی ہمیں نئی سیٹس پر نظر آ رہے ہیں۔ تو آج بات کریں گے مریم نواز کی سیاست پر، مریم نواز کے کریئر پر، کہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں، کیا کیا چیلنجز ان کے لیے ہوں گے، اور خاتون وزیر اعلیٰ کا منتخب ہونا یقیناً پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو کہ خاتون ہوتے ہوئے وہ تمام وعدے پورے کر پائیں گی یا نہیں کر پائیں گی، تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پہلے سیگمنٹ میں سینئر صحافی بشیر چودھری صاحب، جن کا تعلق اردو نیوز سے ہے۔ دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے قسمت کا حال بتانے والے، ستاروں کا حال بتانے والے غلام عباس گل صاحب۔ ان سے پوچھیں گے کہ مریم نواز کے ستارے آج کل کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بشیر چودھری صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ اگر آپ اس وقت سوسائٹی کے اندر جو تقسیم ہے، جو جدوجہد ہے مختلف طبقات کی، اور جس طرح سے معاملات پچھلے کچھ عرصے میں انفولڈ ہوئے ہیں، ایسے میں ایک خاتون کا وزیر اعلیٰ بننا یقیناً اس کو جو ہے وہ سراہا جانا چاہیے۔ لیکن اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے، جس کو اکثر جب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جی ایک خاتون وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بن گئی ہیں، نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ کوئی خاتون جو ہے وہ کوئی عام سیاسی ورکر یا کارکن نہیں ہے، بلکہ ان کے والد صاحب جو ہے وہ اس ملک کے 3 مرتبہ کے وزیر اعظم ہیں، ان کے چچا جو ہے وہ اسی صوبے کے 3 مرتبہ کے وزیر اعلیٰ اور پھر اب دوسری مرتبہ وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ تو یہ انہونی بات نہیں ہے، مریم نواز کا وزیر اعلیٰ بننا انہونی بات نہیں ہے۔ بالکل انہونی بات یہ ہے کہ وہ اپنی جماعت کے اتنے بڑے بڑے سٹالورٹ کے درمیان رہتے ہوئے، اتنے بڑے بڑے سیاستدانوں کے درمیان رہتے ہوئے وہ اس قابل ہوئی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی سلاٹ کے لیے منوایا ہے، اور یہ ان کی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی 10 سال کی جو سیاسی جدوجہد ہے، جس میں انہوں نے جیل بھی بھگتی ہے، جس میں انہوں نے اپنے والد کی غیر موجودگی میں پارٹی کو بھی چلایا ہے، تو یہ ایک ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کارنامہ ہے کہ وہ اپنے محاذ پر ڈٹی رہی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ کامیاب ہوئیں اور ایک وزیر اعلیٰ وزارت اعلیٰ کے منصب تک پہنچنے میں کامیاب ہوئیں۔ البتہ اسے سراہا ضرور جانا چاہیے کہ خاتون جو ہے وہ تاریخ میں پہلی بار اس پوسٹ پر جو ہے وہ منتخب ہوئی ہیں۔ بشیر صاحب، یہ تو آپ نے صحیح کہا کہ ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، پہلے بھی ہم اس خاندان کی کارکردگی دیکھ چکے ہیں، 25-30 سال میں پاکستان میں کیا کیا ہوا ہے۔ تو اب مریم نواز نے ایک ایسے وعدے کیے ہیں جیسے کسی نئے خاندان سے آئی، ہم ان کے خاندان کو جانتے نہیں ہیں، کہ صاف ستھرا پنجاب ہوگا، آئی ٹی سیکٹر میں بہت کام ہوگا، گھر دیے جائیں گے اور بہت کچھ جو پنجاب میں آج تک کام نہیں ہوا، ہسپتال بنیں گے، تعلیم پر کام ہوگا۔ تو کیا اتنے وعدے پورے کرنا مریم نواز کے لیے کہیں نہ کہیں ایک چیلنج نہیں ہوگا؟ دیکھیے جب مریم نواز وزارت اعلیٰ کے عہدے پر نہیں آئی تھی تو ان کے بارے میں جو کہہ لیجیے کہ پرسیپشن کریٹ کی جا رہی تھی وہ یہ تھی جی کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف نواز شریف کی بیٹی ہیں، وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوئی ہیں، اور انہیں ملکی حالات اور اس ملک کے لوگوں کے مسائل، معیشت اور دیگر جتنے بھی مسائل ہیں ان کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں ہے۔ لیکن اپنے پہلے ہی خطاب میں مریم نواز نے جو اعلانات یا وعدے یا جو نشاندہیاں کی ہیں، اس سے یہ پرسیپشن تو دور ہوتی ہے کم از کم کہ انہیں اس بات کا ادراک ضرور ہے کہ ملک کے اندر یا صوبے کے اندر کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔
अमूमन जो वजीर आला हैं वो इतने बड़े पैकेज का और इतने बड़े जिसको कहते हैं प्लान का ऐलान नहीं करते, बस ज्यादा से ज्यादा जो है वो पॉलिसियां जो उनकी जमात की जानिब से आती हैं वो उसे डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। माजी में भी हमने देखा कि उस्मान बुज़दार जब वजीर आला थे तो उनकी जानिब से अपनी तरफ से कुछ नहीं आया, जो कुछ उनकी जमात ने उनको करने के लिए दिया वो करते रहे। उससे पहले शहबाज शरीफ वजीर आला थे तो यकीनन नवाज शरीफ की पॉलिसियां भी होती थी, लेकिन मजमूई तौर पर जमात की पॉलिसियां जो है वो सामने आती थी। लेकिन मरियम नवाज ने अगर हट के काम करने का ऐलान किया है तो यकीनन उसके पीछे उनकी सोच और उनका कुछ ना कुछ होमवर्क मौजूद है, और उस होमवर्क में भी जो है वो उनकी अपनी जमात और उनके वालिद साहब जो है वो उनका सोच विचार या इनपुट लाजमी शामिल है। अब जब उन्होंने काम करना शुरू किया है तो जो बज़ाहिर नजर आ रहा है वो यही है कि फिल वक्त तो वो अपना काम कर रही हैं, और जो ऐलानात उन्होंने किए थे, अमूमन इस तरह के ऐलानात करके लीडर जो है वो भूल जाते हैं और काफी अरसे बाद उनकी पेशरफ्त जो है वो सामने आती है। वो बैकड्रॉप पे शायद कोई काम हो रहा हो, लेकिन अमूमन जो है वो इस तरह के काम सामने नजर नहीं आ रहे होते। लेकिन मरियम नवाज अभी 10-15 दिन हुए हैं, इन 10-15 दिनों में कम से कम वो एक्टिव नजर आ रही हैं। उनकी जो एक्टिविटीज हैं, जो उनके जो ऐलानात थे उसके अकॉर्डिंगली हैं। आप देखें कि उन्होंने ऐलान किया कि वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत घरों में जो रमजान पैकेज है वो उनके घरों तक पहुंचे, और लोग धक्के खाते हैं। और अगर किसी गरीब खानदान को उसके घर पे राशन का पैकेट रमजान से पहले मिल गया है या मिल रहा है तो इसको सराहा जाना चाहिए। मैं किसी और की मिसाल इसलिए नहीं दूंगा कि शायद मैं उससे वाकिफ ना हूं। मैंने खुद एक ट्वीट किया था और अपने गांव से मुतालिक ट्वीट किया था कि वहां पे करीबी शहर की जो बल्दिया है वो कूड़ा करकट फेंक जाती है, और वो एक तकरीबन 1 एकड़ जमीन और फिर उसके साथ एक सेम नाला जो है वो मुतासर हो रहे थे, और जिससे 3-4 यूनियन कौंसिल की आबादी मुतासर हो रही थी। मैंने ये ट्वीट किया था, अगले दिन इतवार था, छुट्टी का दिन था, लेकिन उसी दिन तकरीबन दिन 10-11 बजे मुझे मरियम नवाज की टीम की जानिब से ये कहा गया कि जी कि आपकी ट्वीट पे एक्शन हो चुका है। और उसी शाम मुझे गांव से लोगों ने तस्वीरें बना के भेजी थी कि वो तकरीब सारे का सारा कूड़ा करकट जो पिछले 3 साल। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे ये राशन तकसीम किया जा रहा है, आपने कहा घरों में ये थैले पहुंच रहे हैं, लेकिन थैलों पर जो तस्वीर लगाई गई है नवाज शरीफ की, वो बड़ी तनकीद का बाइस बन रही है कि मरियम नवाज को ये अपनी जेब से नहीं दे रही, तस्वीर लगा के किसकी तशहीर करना चाहती है, और जिसको थैला दिया जाता है उसके साथ खड़े होकर फोटो सेशन भी कराया जाता है। देखिए, ये बदकिस्मती है हमारे मुआशरे की कि जो काम हुकूमत करती है या जो इदारे करते हैं वो अपने काम को शो कराने के लिए, अपने काम को रिकग्नाइज कराने के लिए जो है वो तस्वीरें बनाते हैं और सारा कुछ करते हैं। इस हवाले से मरियम नवाज की वजाहत जो है वो आ चुकी है, और मेरा ख्याल है उसे तस्लीम कर लेना चाहिए कि उन्होंने ये कहा है कि हमने लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखना है और तस्वीर बनाने की जरूरत नहीं है, और अगर किसी वजह से बनानी भी है तो जो मुतासरा खानदान है, जो थैला लेने वाला है, उनके चेहरे जो है वो ब्लर कर दिए जाएं। तो ये सारी दुनिया में यही होता है और हमारे यहाँ भी यही हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये एक ट्रेंड है, डिजिटल दौर है। इसमें आपने अपने काम को रिकग्नाइज भी कराना है, मार्केट भी करना है, लोगों तक भी पहुंचाना है, तो फिर जाहिर है इस तरह के मसाइल तो सामने आएंगे। अल्टीमेट जो चीज है वो ये जो देखने की है वो ये है कि जो मुस्तहिक लोग हैं या जो एक नंबर ऑफ थैला जो है वो क्लेम किया जा रहा है वो उनको मिल भी रहा है या नहीं। अगर वो मिल रहा है तो मेरा ख्याल है बहुत है। जो तस्वीर का मामला है, अगर 60 लाख लोग जो है वो उससे मुस्तफीद होते हैं तो उसमें से 60 की तस्वीर आएंगी, तो बाकी जो लोग हैं वो तो कम से कम उसके बेनिफिशियरी होंगे ना। अच्छा बशीर साहब, आखिरी सवाल कि आपको लग रहा है कि मरियम नवाज अगर अपना 5 साल का अरसा पूरा करती है कामयाब वज़ीर आला साबित होंगी? देखिए, मैं कई दिनों से एक बात कह रहा हूँ, वो ये है कि जो इस वक्त 3 बड़ी सियासी जमातें हैं जिनमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है और तहरीक इंसाफ है, तीनों के पास एक एक सूबा है। चौथा सूबा जो बलूचिस्तान है वो मुश्तरका तौर पर हमेशा ही सबके पास होता है। तो ये जो 3 सूबे हैं और तीनों सियासी जमातें अपनी एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत, अपनी मजलूमियत की सियासत और अपनी मकबूलियत की सियासत ये कर चुकी हैं। अब तीनों जमातों के पास जो मौका है वो कारकर्दगी का है। तीनों वज़राए आला में से जो अच्छी कारकर्दगी करेगा, दिखाएगा, वो सबके सामने भी आ जाएगा और उसके बाद वही अगली वफाकी हुकूमत की
बुनियाद भी रखेगा। अगर 2008 से 2013 का दौरानिया आप देखें तो उस वक्त भी जो सियासी जमातें थी वो इन्हीं हालात से गुजर चुकी थी कि मुश्किल वक्त भी उन्होंने देख लिया था, मजलूमियत भी कर ली थी, सारा कुछ हो गया था। लेकिन 2008 से 2013 तक शहबाज शरीफ ने पंजाब में कारकर्दगी दिखाई थी, तो 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी। उसके बाद जो है वो 2013 से 2018 तक खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक ने की हुकूमत ने कारकर्दगी दिखाई थी, तो वफाक में तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई थी। अब सारी जमातों के पास जो है वो बराबर का एक तरह से मैंडेट है, बराबर के मौके हैं कारकर्दगी दिखाने के। जो भी दिखाएगा वो नजर भी आएगा क्योंकि मुकाबला सख्त है। और इसी तरह जो है वो विफाक में अगली हुकूमत बनाने के लिए वो अपना हाथ पांव भी मार लेगा। और मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज के सियासी मुस्तकबिल का सवाल है, इसलिए वो ये जो कुछ उन्होंने ऐलानात किए हैं इनमें से बड़ी हद तक वो इसको कामयाब पूरा करने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू बशीर साहब आपका टाइम देने का। अब हमारा अगला सेगमेंट है, उसके जानब हम बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद है, जैसे मैंने कहा था, किस्मत का हाल बताने वाले, सितारों का हाल बताने वाले। वैसे जो करता है रब करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अल्लाह ने इंसान को इल्म दिया है, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं इंसान कोशिश करता है कि अपने इल्म के ज़रिए कुछ बता सके। तो हमारे साथ मौजूद है गुलाम अब्बास गुल साहब। उनसे सवाल करेंगे कि मरियम नवाज़ का जो ओहदा है 5 साल वज़ीर आला का, वो कितना अरसा उनके पास रहेगा, वो मुद्दत पूरी कर पाएंगी या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है, देखिए मरियम नवाज़ साहबा के बारे में मेरी प्रेडिक्शन है कि 2022 में भी, 2023 में भी, और अभी 1 जनवरी 2024 को भी मैंने उनका जायचा बनाया था। तो और मैंने कहा था कि मरियम नवाज़ साहबा जो हैं वो PM तो नहीं बन सकती, लेकिन उनको एक अच्छी पोस्ट जो है वो ऑफ़र हो सकती है, वो CM पंजाब बन सकती हैं। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये प्रेडिक्शन जो है वो सच साबित हुई और वो CM पंजाब बन गई। दूसरा, मरियम नवाज़ जो है वो बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिशियंस हैं और वो बहुत अच्छा काम करेंगी और बहुत कामयाब होंगी। और मेरे मुबारकबाद भी देता हूँ ख़ास तौर पे ख़वातीन को कि एक पंजाब की वज़ीर आला ख़ातून मरियम नवाज़ साहबा जो हैं वो वज़ीर आला बनी हैं और इंशाअल्लाह वो अच्छा डिलीवर करेंगी। और उनको तमाम स्टार जो हैं, सितारे जो हैं, उनके जायचे में उनको बड़ा पॉजिटिव सपोर्ट कर रहे हैं और उनको अरूज भी मिलेगा, इज़्ज़त भी मिलेगी और उनको उसमें कामयाबी भी हासिल होगी इंशाअल्लाह। और मरियम नवाज़ साहबा अपना पंजाब को फ़तह करेंगी और उनका स्टार जो है आप देखिएगा कि मार्च के बाद जो है वो एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएंगी और बहुत अच्छा काम करेंगी और बहुत उनकी कामयाबी की स्टोरीज़ बनेंगी और अल्लाह उनको बहुत अरूज देगा। और गुलाम अब्बास गुल साहब, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि मरियम नवाज़, जैसे सब कह रहे हैं कि सोने का चमचा लेकर पैदा नहीं हुई, एक सियासी ख़ानदान से वज़ीर आला आई हैं, तो उन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए हैं और किस हद तक उनके लिए चैलेंजेस साबित होंगे, ये वादे वो पूरे कर पाएंगी या नहीं पूरे कर पाएंगी? देखिए, जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है तो देखिए मरियम नवाज़ जो है वो अपने 5 साल पूरे करेगी और बेहतरीन वज़ीर आला साबित होंगी। और दूसरा ये है कि मुस्तकबिल की ये लीडर है, इसने मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म भी बनना है और मुस्तकबिल में इसने पार्टी को लीड भी करना है और पार्टी को आगे भी लेके जाना है। तीसरी बात ये है कि मरियम नवाज़ जो है ये बहुत काम करेगी और जो इसने वादे किए हैं, जो इसने चीज़ें की हैं, उसमें बहुत फ़ायदा होगा। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे मरियम नवाज़ जो तारीख़ की ख़वातीन में पहली वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं, तो ये मरियम नून लीग की सियासत के लिए किस हद तक अच्छा साबित होगा, नून लीग को किस कदर आगे ले जाने में काम आएगा? ये नून लीग की कहीं ना कहीं सियासत ख़त्म हो जाएगी मरियम नवाज़ की वजह से, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है आप किस तारे, मरियम नवाज़ किस तारे, इस वक्त क्या कह रहे हैं? कि औरत होने के नाते मरियम नवाज़ बहुत कामयाब वज़ीर आला रहेंगी और इनको बहुत अरूज मिलेगा और इन्होंने जो वादे किए हैं वो इंशाल्लाह पूरे होंगे। इनके स्टार, मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि स्टार इनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत इनको फ़ायदा होगा। अभी मैंने 2-3 दिन पहले इनका जायचा बनाया है
اور میں کسی ٹی وی چینل پہ بھی بات کر رہا تھا کہ مریم نواز کے سٹار جو ہیں وہ اس وقت بہترین پوزیشن میں ہیں اور ان کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں اور مریم نواز بہت ترقی کرے گی. ہاں میں ایک مشورہ ضرور دوں گا مریم نواز کو کہ وہ تھوڑا سا اپنے کانوں پہ تھوڑا سا دھیان رکھیے گا کہ آپ کو مس گائیڈ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ مس گائیڈ کریں گے. آپ نے اس پر توجہ نہیں دینی اور ایک کامیاب حکمت عملی کو اور اگریسو حکمت عملی آپ کو مزید کامیابیاں دے گی انشاءاللہ. جی بالکل، آپ نے دونوں کی گفتگو سنی، سینئر صحافی کی بھی اور ستاروں کا حال بتانے والے کی بھی. باقی جو ہوگا اللہ کی ذات بہتر جانتی کہ مریم نواز عرصہ پورا کرتی ہیں نہیں پورا کرتی، لیکن ہم نے ان کی گفتگو، ان کے خیالات آپ تک پہنچائے. تو امید کرتے ہیں کہ مریم نواز کہیں نہ کہیں پنجاب کے لیے بہتر وزیر اعلیٰ ثابت ہوں گی اور پاکستان کی عوام کے مسائل جن کی انہوں نے نشاندہی کی ہے یقیناً وہ حل کرنے کے لیے کوشش بھی کریں گی اور وہ کہیں نہ کہیں کامیاب بھی ہوں گی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.